फैमिली में हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। फादर का यानी कि लीवर डैमेज हो गया था। और उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी। डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टरों ने कहा कि इनका ना मेडिसिन पे नहीं, इनका जितना जल्दी हो सके लीवर ट्रांसप्लांट करवाएं आप। चाचू मेरे से बड़े, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी का दूंगा, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने कहा देखें जी मेरी जवान बेटियां हैं। मैंने फादर को नहीं बताया था कि मेरा उनका सेम है। मैंने उनको कहा कि आप उठे, मायूस नहीं, मैं आपको देता हूँ। डॉक्टर्स कहता है इसमें आपकी जान को खतरा है। मैंने कहा सर बाप से बढ़कर कोई चीज़ है, मेरे पीछे 5-6 जिंदगी और जुड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम अहमद सफदर। अहमद, हम ले रहे थे बाकियों के इंटरव्यूज़। मुझे मेरे कैमरा मैन ने बताया, आपने कहा कि किसी गरीब का भी इंटरव्यू ले लें, क्या बाकियों का लेते रहेंगे? आपने ऐसा क्यों कहा? तो मैंने इसलिए किया क्योंकि इधर बहुत यानी कि लोग आए हुए थे, बहुत, मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया इधर आए हुए। क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को यानी कि अगर मैं भाई से कहता है भाई कोई ऐसी वैसी, मैं खुद इस चीज़ से झिझक रहा था, तो मैं ऐसे मजाक में मैंने भाई से कहा है कि भाई इधर गरीबों का भी इंटरव्यू होता है। तो भाई ने कहा यार आपने कैसे बात कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा। देखें, पहले तो हमारे लिए कोई अमीर या गरीब है ही नहीं, ठीक है। हमने तो आना है, इंटरव्यू लेना है, कोई भी हमें दे सकता है, हम तो खुशी खुशी इंटरव्यू लेंगे, हमारा तो काम है। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही होना चाहिए इंसान और ये बात आपने मजाक में की। जी मैंने मजाक में किया, तो भाई ने कहा कि आप आ जाएं, आपने कैसी बात कर दिया। फिर आप उस टाइम। अब आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। क्या करते हैं आप? आप इंटरव्यू मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रेमियर खान से हूँ, यार हाँ, जनूबी पंजाब। जी जी। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ मैं घूमने फिरने आया हूँ लाहौर में, तकरीबन मुझे हो गया 1 वीक हो गया तकरीबन। अकेले आए हैं? जी मैं अकेला ही नहीं, वैसे मैं आया हूँ वैसे किसी काम से, क्योंकि हमारा पेशेंट एडमिट है इधर, शौकत खान नाम है इनको ना। अल्लाह खैर करे। कौन? ब्लड कैंसर, कज़न है मेरी, वो फूफो की बेटी हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दें, आमीन। आमीन। तो फिर मैंने सोचा कि आज मौसम बहुत अच्छा बना होगा, घूमने फिरें, लेकिन इधर जो आए हैं फिर बादल उड़ गए, सब कुछ छोड़ गया, फिर गर्मी बहुत हो गया। गर्मी रहीमिया खान में ज़्यादा है या यहाँ? नहीं उधर तो अभी तक बारिश भी नहीं हो रही, तकरीबन 55 सेंटीग्रेड उधर, यानी कि अभी इतनी गर्मी है कि वो जो गए हैं ना, मुझे कहते हैं आप सही रह गए हैं इधर लाहौर में, जो वो गए हैं वो कहते हैं मैं वापस आता हूँ। सुकून महसूस कर रहे हैं लाहौर में आप? इधर बहुत ही माशाल्लाह, खानपुर से बहुत अच्छा सुकून है उधर। उधर तो बंदा सो भी नहीं सकता, बिल्कुल इतनी गर्मी। क्या करते हैं वैसे? मैं वैसे पहले करता था एसी फ्रिजों का काम, तो फिर फादर का यानी कि उनका हुआ था, लीवर डैमेज हो गया था। आपके फादर का? आई एम सो सॉरी। ठीक है, मेरे फादर का। तो फिर वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता ठीक है। हूँ। जी जी। तो वो यानी कि उस टाइम मैं वो काम सीख रहा था, तो उनका लीवर का मसला हो गया था अचानक ही ना, कि फिर डॉक्टर के पास लेके गया सिंध में, गमबोर्ड हॉस्पिटल, उधर मेरे ख्याल में मशहूर हॉस्पिटल है। वो मेरे चाचू के दोस्त और वो गए थे, उन्होंने कहा कि इनका देखते हैं, कि फिर डॉक्टरों ने कहा कि इनका ना मेडिसिन पे नहीं, इनका जितना जल्दी हो सके लीवर ट्रांसप्लांट करवाएं आप, तो डोनर का आप अरेंज करें। अब मेरी फैमिली वाले सारे इकट्ठे बैठे हुए थे, उन्होंने तो तसल्लियाँ दी थी, किसी ने कहा मैं दूंगा, किसी ने कहा मैं दूंगा, आप एक दफ़ा जाएं, डॉक्टर्स कहते क्या। क्योंकि फैमिली के बगैर अलावा कोई और बंदा दे भी नहीं सकता। जी जी वो दे भी नहीं सकता। तो फिर चाचू मेरे से बड़े, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी का दूंगा, तो आप जाएं। तो सॉरी टू कट यू, लेकिन माशाल्लाह इतनी सपोर्टिव फैमिली भी कि चाचू भी अपनी बेटी का मतलब कह रहे थे लीवर दे। आगे तो सुनने पहले जी जी। सॉरी। उन्होंने कहा कि मैं दूंगा, तो आप जाएं, जो भी अखराजात होंगे वो मैं उठाऊंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैंने कहा देखो यार अब ऐसे भी होता है। लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने कहा देखें जी मेरी जवान बेटियां हैं, तो लिहाजा आप अपनी औलाद में से ही कर लें। तो मैंने फादर को नहीं बताया था कि मेरा उनका सेम है, मैंने फिर उनको सरप्राइज़ दिया था। फिर मैंने उनको कहा कि आप उठे, मायूस नहीं, मैं आपको देता हूँ। फिर वो नहीं ले रहे थे, बाप है ना, आखिर वो भी औलाद के लिए कहते हैं। आपने अपने फादर को लीवर दिया अपना? जी जी जिगर ट्रांसप्लांट करवाया, 70% उन्होंने मेरा कट करके उधर लगाया फादर को। कितना टाइम पहले? ये अभी 1 साल होने वाला है अब। 1 साल? 17 इतना? सितंबर का डेट भी मुझे याद है आज भी, क्योंकि ये चीज़ इंसान नहीं भूल सकता, ज़िंदगी के साथ है। क्योंकि वो मेरे पे बहुत ही
ایک نا بڑی ایک میرے پہ ایک سمجھ لو کہ وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ اب وہ انہوں نے مجھے پرائیویٹ بلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں. میں نے کہا میرے فادر ہیں. تو کہتا آپ لیور نہ دیں. میں نے کہا خیر ہے پاگل تو نہیں آپ کا دماغ تو سیٹ. کہتا اس میں آپ کی جان کو خطرہ ہے. میں نے کہا سر باپ سے بڑھ کر کوئی چیز ہے, میرے پیچھے 5-6 زندگی اور جڑی ہوئی ہیں. چلو اگر میری ایک کی وجہ سے 6 زندگیاں بچی رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے کوئی آپ کریں. وہ انہوں نے یعنی کہ ہے ان کا بھی ایک پروسیجر ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ لاسٹ ٹائم بھاگ نہ جائے, لیکن انہوں نے اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے. جی پھر میں نے فادر صاحب سے کہا, پھر ماشاءاللہ سے پھر ہمارا ٹرانسپلانٹ ہو گیا تھا, انہوں نے کیا ہے. بہرحال ایک چیز ہے کہ فیملی میں ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا, نہ ہی کسی پیسوں میں اور نہ ہی یہ تحریک گواہ. میں خود ادھر ہی آج کھڑا ہوں میڈیا میں, کوئی ایک بندہ میری فیملی کا کہہ دے کہ میں نے ایک بوتل بھی دیا, یہ سب میں نے باہر سے ارینج کیا ہے. میں نے جتنے بھی پیسے لگے ہیں میں نے خود اپنے ذاتی پیسے لگائے ہیں, کسی سے 1 روپیہ قرض بھی نہیں لیا. مجھے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے جیسے کہ لوگ اس موقع پہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے. کیونکہ دیکھیں یہ ہے کہ اور اس ٹائم آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کی. تو اب آپ کے فادر ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوئے تھے 2 ٹرانسپلانٹ. یعنی کہ ان کا ایک دن ہوتا ہے, یعنی کہ سیچرڈے والے دن انہوں نے 3 ٹرانسپلانٹ کرنے ہوتے ہیں ہفتے میں, یعنی کہ 6 ٹرانسپلانٹ. تو 3 ٹرانسپلانٹ ہوئے تھے. ہم میں تھے, ایک سوات کے پٹھان تھے اور ایک فیصل آباد کے تھے. تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی دونوں کی, یعنی کہ 1 ویک. لیکن الحمدللہ میرے فادر صاحب بالکل اب پہلے آپ کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے بالکل سپورٹ نہیں کیا؟ بالکل. آپ کے فادر کے بھائی بہنیں؟ چھوٹے چاچو نے بہت سپورٹ کیا ہمیں, وہ ساتھ ان کا. حالانکہ کیونکہ 5 فنگر سیم نہیں ہوتی, حالانکہ بڑے چاچو تھے انہوں نے نہیں, حالانکہ بڑے چاچو باپ ہی ہوتے ہیں سب کے, لیکن چھوٹے چاچو تھے حالانکہ ان کی فنگر کو نا. باپ ہونا اور باپ بن کے دکھانا بڑا مشکل, دونوں الگ الگ باتیں ہیں. یہ تو ہے, لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ ایک چھوٹے چاچو ہیں, میرے فادر سے بھی چھوٹے تھے, ٹھیک ہے. حالانکہ میرے فادر ہی دیکھا جائے تو وہ ان کے باپ ہیں, لیکن انہوں نے ان کی فنگر ڈیمیج ہوئی ہوئی تھی اس ٹائم, انہوں نے نا سرجری کروائی تھی. لیکن انہوں نے اپنا نہیں, اس کو ہمارا خیال تھا. وہ گرمی میں بھاگا دوڑا, بیچارے نے میڈیسن کٹھی کی, ادھر بلڈ وغیرہ یہ وہ سب کچھ یعنی کہ انہوں نے ارینج کیا ہے. اس کے دوست تھے سید علی حسن شاہ بخاری, انہوں نے بھی ہمیں کافی سپورٹ کیا. یعنی کہ 2 بندے تھے جنہوں نے ہمیں مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. اللہ آپ کو بھی صحت دے اور آپ کے فادر کو بھی. جاتے جاتے کوئی پیغام کسی کے لیے؟ پیغام یہی ہے کہ بندہ زندگی میں کوئی بھی سٹیپ اٹھائے, کبھی کسی سے یہ امید نہ رکھے کہ یہ میرے لیے کچھ کرے گا. یہی ہے کہ آپ خود اپنے پہ امید رکھو کہ میں نے کرنا ہے. اب میں اپنی بات کر رہا ہوں, دوسری کی بات نہیں. اب میں بھی کہیں بھی نکلتا ہوں تو میں کسی کا آسرا نہیں کرتا کہ یہ میرے ساتھ نہیں, جو کرنا ہے خود کرو. کیونکہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو کبھی بھی نہیں وہ کرے گا کہ آپ جو جائیں. بقایا زندگی چل رہی ہے. اب عمران خان بھی ہیں بیچارے, ان کی بھی امید اللہ پہ ہے.